алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. блоги имрӯзаро сар мекунем. Ай анами субҳи зебои рӯзи сешанбе 22 декабр. Инами ҷои ма да барф бурида, барфоя тоза кардан дар кор. хуш омадед меҳмонои нав ба канали ма. кӯшиш мекунам, ҳаракат мекунам, ба шумо ваъда метим ки влогои ма да шумо писанд мебиёяд. ма да шаҳри Новосибирск да як қишлоқаш зиндагӣ мекунам. ай Новосибирск 120 километр дурем. бисёр савол додан ки камрахтон маълумот медодем. ман зани 28 солаам, зани шавҳардор, соҳиби 3 фарзанд, 2 писару 1 духтар. фарзанди калоним 6 сола, майдаким 1 солаю 3 моҳа, мобайнгӣ 4 сола. анами хе дӯстони азиз, анами хонаҳои мо, анами агаротомон. ма зани меҳнатӣ бузу гӯспанд нигоҳ мекунам. мо редка ягон магазино мерем, ягон ҷо мерем. анами хе дӯстони азизам, раҳмат барои дастгиритон, миннатдори бепоёни худ ман мерасонам. саҳар кати ман инамихе ба сари шир рафтестам, ам ҳамсоямон шир мехарам. бузум вазбин шудагия, дига шир наметия, ҳозир шир харидестем, мо гову надорем. дӯстон ҳозир шира мегирему бармегардем. инамо шира гирифтем, 3 литр шир гирифтам. хона мерем. ман да шумо мефаҳмонам ин шира ма чӣ кор макта барача чаш кард, ширш надод. 2 моҳ шир мед хали я баклажкаи ним литрада соска мондагиам. кати ма барачатиям. ина хонаҳои мо, ина раҳомон, қишлоқмон. хулоса да ин канали ма шумо ғамгин намешен, интересняй. намихел боз ҳам хуш омадед ба канали мо. ма медромо барачама шир метиему, бузу гӯспандома каҳ мекунама, баъд ба пухту пазҳо машғул мешам. хе дӯстони азиз, моро ҳамроҳӣ кунед, видеоҳома то охир тамошо кунед. раҳмат барои дастгиритон, миннатдор. дӯстони азиз, ман саҳар қати хамир карда будам. ман чӣ хеле хамир мекунам нишон додагӣ будам. хамири ман расид. ман хостам имрӯз нонма дар духовка пазам. хамири мулоима кардам. анами хел ҳозир нишон медиҳем ки чӣ хел ман ин нона мекунам. анами хел мухбар мекунем. қайчиги нав тозаи кухни бояд бошад. шумо дидестен надидестен. анами хел гул мемонем. майли сабр. аз ҷои буд мебиёяд. ҳатман шуморам кунед, интересни мешавад. дастархонтон фасон мешавад. анами хел бинед чӣ хел хушрӯ мешавад. метонен якта калон кунен, метонен ҳамихе ранги майдача кунен.
میخوای یک بار دیگه با قیچی همه جاوشان میخوای چقدر که در وقت پختن به زیب ندیویه. نمیخواد دوستانی عزیز اکده بولوش یک تا زردی تخمکه مکک شیر می اندازیم و یک جویا کرده میمالیم ده بولوش. نمیخواد شما خواهین کنجود میکنین، مک میکنین، مک هم خوش رو میبیویه کدومی که مک داره کنجود نداره، لیکن کودکای ما که نغز نمیبینن من نمیکنم، یک تاشا میکنم برای نشان دادن، دیگروشا نمیکنم. نمیخواد که در دخوفکا میپذیر. در اینجا من خمیر وای گرفتم، لگمن گرفتم، خواستم امروز کمتر لگمن کنم. خمیر موجود دم گرفت، خمیرش رنگی خمیر منتو یا پلیمینه. انا میخالی سخت کک میکنه. راستی گپ در اینترنت میزنی هم رецپت بسیار هم لگمن رецپتش بسیار که من خواستم که ما چخیل میکنم با شما نشان دیم. انا میخالی کم کمک هم خیلی میبریم. انا میخواد که در یک چی روغن میگیریم. انا میخواد دستمون روغن مالیده. انا میخواد میکنه که به زبان روسیه خواستم به زبان تاجیکی خمون فهمانم. خیلی آسته آسته سخت نمیکشه، خیلی آسته آسته میخواد. انا که ایره گرفته یک توالی خولیده کمترک روغن میمالیم. ایره میمونیم که دم گیره. انا میخواه کرده فوتیم ای بلوش کمتر روغن میمالیم. همشه وزی انا میخواه میکنه. انا میخواه دوستانی عزیز همشه انا میخواه تیار میکنیم گرد به گرد رنگ سپیرال. ایمن میخواد تشد اویلتون بسیار باشه بسیار تر کنه. گودکای منه که به حد نغز میبینن که سلافان چکتی انا میخواه بلوش میپشونیم که یا 5-10 مینوت ایسته با دوامش نشان میتیم که چخیل میکنه. از بین 10 مینوت گذشت دوستانی عزیز. اکنه ما بینه که ما یکم کرده بودیم ای انا سر میکنه.
اوستا اوستا نمیکشیم. کمتر روغن میمالیم در دستمونو. نمیخه با از این لبش سر قدر با برعکس انا میخه مولیده که همین باریک شود. همین خیلی مهنت که میکنیم یکیم همین طعمش مزهش به حد با مزه هست. فکر میکنم برای بانوای ما این قینم نیست. ایده کارای قینم میکنیم اکو این چیه؟ روغن مولیده که همین نکنم. با همین خیلی سپیرال قدم میمونیم که کمتر دم گیره. همشه با انا میخه میکنیم یه باری دیگر. خیلی بلوش کم کم روغن میمونیم. روغن بسیاری بدم نموله که این میشود تیار کردنش. من آخران شکر دیستم. همشه خلاصه نمیخه میکنیم. آب میمونیم در پیلتای بلند. آب میجوشه کم کم نمک خوش میکنیم. نمکش چنی تعمی خودمون توغری میکنیم. از نشان میتیم با چکور کردن در کورای مکرونه که انداختیم. می لبشای تیار کردگی مونه. می 2 مینوت که جوشید میگیریم. بسیار جوشوندن در کور نیسته. نمیخه یا уже دم گرفتن. از من نشان میتیم که چیکار کردن در کور. نمیخه میگیریم با یک باری دیگه همیخه میکنیم. از خوش رو کنه که حرکت کنه که سخت نکشه که همو نداره نکنه. کندم هیچ گم نداره که باکی نداره چکنه میکنه که دراز که لگمن که باشه باید دراز باشه. این سیم بورش که کردیم بمخه گرفته نمیخه. یکم جای ترسش نداره. این نمیچسبه. خیلی که گفتم روغن قطی میکنی همشه شو میبیاید. انا میخه گرفته میخه سخت میزنیم که با از این هم باریکتر شود. بعد آبی جوش اومده می اندازیم. در اینجا با من پیروگ کردم دوستانی عزیز. پیروگم تیار شد. رецепти ایرم هسته در کانالم. میخواهین که تیار کنین بینین. هم خیلی ملایمک خوش رو میبیاید. نمیخه میگیریم. نمیخه
натарсидам, бояд сахт сани сразу дар об меандозем. дӯстони азиз, лагмани мо тайёр шид. Ана меқашид, ман ҳамаша пухтам. Бинед чӣ хел хушро омадай, беҳад ба мазза мебиёяд. ҳатман шуморам тайёр кунед. дар болои и зербак тайёр мекунед. чӣ гуна зербаке ки тайёр кунед мешавад. Бо гӯшт мекунед, бо пиёз мекунед, бо картошка мекунед. гӯшт надорен, бо картошка мекунем. ҳама намуди зербак барои ин мешавад. ма гӯшт катика, як ду дона зубчик чесноку, томат, зербак тайёр кардам. ана мехел ҳоли бо нишон метим ки чӣ хел далалӣ мегирему, чӣ хел зербака мерезем. дӯстони азиз, ина нонои ма тайёр шуд. ина бинед чӣ хел нони хушро омадай. ина мехалӣ кардам нонома, чойдам кардам, кукурузни ош тайёр кардам, лагман ҳози зирбакша якҷоя мерезему, мебинем. ина дӯстони азиз, ман зирбакша рехтам. чӣ хеле гуфтум гӯшт, томата сирх карда овкати ғавсакак ҷӯшондум. ина лагмани мо дар болош ана мехел зелина майда реза мекунем, кати камакак чеснок. ина мехел тайёр шид. ина нонома бинед чӣ хел мулоимак омадиям. ина пирогом чӣ хел хушро омадай, мулоимаки бамазза омадай. раҳмат ки видеома тамошо мекунед. дӯстони азиз, дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк, подписатсия кунед. раҳмат барои дастгиритон. хушомаде меҳмонои нав. ма кӯшиш мекунам ки дар канали ма шумо интересни шава. канали ма барои шумо. хулоса рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон.